The crowd are ready. The players are ready. Time has come for the main event. Barangay Kugon, City of Naga. Are you ready? Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Domanhog. Team Cebu City, Saddam Jowert and Jason versus Team Domanhog. Orly, William and Nonel. Okay, this bakbakan event here in Barangay Kugon, City of Naga is made possible by this following sponsor. Sir Ariel Abilia, Sir Ryan Sismar, organized by Boss Felix Sismar mga kaibigan under Pitik Partner Promotion. 1-0 na. Team Domanhog draws first in our game 1 of the best of 3. Tuara, Baby Orle. Kamang na si Nonel. Birahan ni Tora. Gibalikan ni Mr. Explosive Jobert Parsitas. Side out, side out. Shout out na yan nila ni Konsyal Balister Canonigo Cabrera o ni Bal Canonigo. Ang Canonigo vibes mga kaibigan ha. Shout out Osyo. Shout out ni Boss Osyo ha. O ni Boss Cindy, Boss Rolly diya sa Domanhog. Roland Carcueva, shout out. Ono igualis na sa atong game 1. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Nonel, itinapon sa labas ang bola. Point 2-1 na. Shout out ha ni Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound na Talisay. Shout out sa ni Boss Tunian Mama Rizal Pasanchipo diya sa Guadalupe Karkar. Tuara Nonel, 2-shot combination. Hibilodid shot pero napukot ang tira ni Jason. Gualis uno na bay? Ha? 3-1 score. 2-1 ang atong skora, 2-1. Here comes Batang may laban to serve. Para dos iguales ni. Side out, side out. Shout out ha ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diha sa Labanguna Lopez. Saddam Midokdok, answered by William. Yun, nilakasan na ni William. Nice defense coming from Nonel Amakna. Pouring in is Jason Bulhon. 2-1 lang yapon na itong skora. Side out ha, side out. Tang sa Servisyo William. Nonel nagkigbinatuay na. Tuara tukmo ni Saddam. Saud kayong Beberle. Jason answered by Nonel Amakna. Nonel mga kaibigan, firing his shots. Tuara. Pikas kilit, kuha pa Beberle. Sangos panganod, not counted. Point sa team outside out. 2-1 atong skora, 2-1. Here comes the game breaker, Saddam Forever. Gipakamang pikhan na yun. Tara. Nakabalik og porma ang team Cebu City. Pasok Roningning. Side out. Servisyon nun nila Makna, the pride of Domanhog. Saddam Forever. Point. Igualis dos na. Servisyon Nonel. Saddam, binigay, lubong-lubo. Saddam again, lubo pa rin. Netbag. Side out. Tira ni Bibi Orle. Cebu City's ball. Tool mga kaibigan na itong skora. Igualis dos. Nonel. Yun. Tumama na naman sa bubong ang tira ni Nonel Amakna. Point 3-2.
Servisyo Jason. Para 4 na Nonel. William. Ay, gibalikan. Wala. Ato na Minoy. 4-2 na. 4-2. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 1 of the Best of 3. Kini para 5. Servisyo Jason. William. Tok mo di Sadam. Binigla ang depensa sa Team Dumanog pero nakuha pa. Bibi Orle. Nagkigputukan. 4-2 kaibigan na itong skora. Side out. Mula sa Team Dumanog. Shout out ha ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Boss Roy Tuico. Shout out. 4-2 ang atong score. Jobert na naman. Binato ang bubong. 3-4 na. Shout out yan ni Yuyo Emiliano Borborquiano. At ang ida ninyo ang bakbakang may tabori ha sa korte ni Yuyo Borbor Emiliano Quijano diha sa Sitio Soran diha gyud sa atong nataran ni El Mayor diha sa Sitio Soran. Adunay may tabong bakbakan diha. Marso 1. Overhead shot. Ay, white taong payag kung pas-announcer. 5-3 na. Dalawang puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 1. Ito na naman si Idol Jobert Barcinas. William. Out ball. Change court. Size 3. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating halftime. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon ha, mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar, sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Doon na diya Maricel Anthony Store. Gusto mo disco sa inyong barangay? Puntakan ninyo ang Arnuco Ono Disco Mobile. DJ sa favorite disco mobile mga kaibigan. O ang Infos Kids Artwear. The coolest clothing line in town. 3 size kaibigan ha. 3 size. Bola sa Team Dumanog. Servisyo William. Sadam. William. Dinakdak ang tira. Yun. Kuha pa. Binigla sila ni Sadam Forever. 3 size. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 1 ha. Ito, subukan ni Sadam Forever. Dagdagan ang kalamangan. Yun, Jobert. Batang may laban. Yun, tinira ni Idol Jobert Barcinas. Wow, William. Nunilamak na. Yun. Nagkapalitan na. Putukan ang overhead. Out ball. City 3. Kini para 8. William. Jason. Baik, naka-recover pas defense Jason. Delikado yun. Tuara. Halag kitagakan sa sentro. Tao po. Nasa na po ang tao? Walang katao-tao. 8-3. Kini servisyo Sadam. William. Tok mo di Sadam. Overhead. Jason to the rescue. Sumagot si William. Sinagot sila ni William ng ang lalakas na tira. Tuara. Pasok. Countered by Sadam. 9-3 na. Kini para di servisyo Sadam Forever. William to Sadam. Baby Orle. Yun. Nagpaulan na ng Team Dumanog. Outball ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 3-9 ang atong skora. 3-9. Here comes Nonel Amak na para 4. William. Jason. William again. William pa rin. Baby Orle. Skora. William. Idol Jobert lah. Nitback ang timbre ni Nonel. 3-9 atong skora. 3-9. Bola sa Team Cebu City. Ito, serbisyong Jason Bulhon para Jis.
William, sinagot ni Saddam, tulak. Pasok na pasok. Tris Gis. Kini para 11. William. Nako. Netbag ang tira ni Idol Jobert, side out. Tris Gis sa tuskora, Tris Gis. Ito na, batang may laban. Para 4. Buwen, 4 Gis. Anim na puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Nonel, yun. Nonel pa rin. Jason Buluhon, heavy loaded shot. Nako. Di madawat sa ahensya. 5 Gis na. Servisyo Baby Orly. Jobert to Nonel. Jason. William pa rin. Tukod. Bisan pagbagsak kay si William o Glenn Max, di naging tumapsan. Pirti ng pagkaapiki ha. Servisyo Jobert. And 11-5. For the win na ang team Cebu City sa atong game 1 na, para daog na. Kini para daog na sa game 1. Baby Orly to Idol Jobert. Overhead shot. Kanto. Sus, limpyo ang pagkatrabaho ng Saddam. Gitilaan ni Saddam. Daog na ang team Cebu City sa atong game 1.